जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर गवेषणामूलक ज्योतिषी चैनल तरफ स्वागत। आम सब विषय गोटे टॉपिक हिसाब से आलोचना कर आज एक टॉपिक आलोचना करवा ज्योतिष शास्त्र रे विवाह पर भाग्य परिवर्तन जुग केमती। तो किछि किछि व्यक्ति मानकर विवाह पर भाग्य परिवर्तन जुग देखा जाए, केमती देखा जाए, कौन थी देखा जाए, से विषय में विस्तृत भाव आलोचना करवा। एठी आमे एक उदाहरण दे नेचु जे मेष लग्न क्षेत्र में सेम जो लग्न हो ना कांगी आमे से विषय आलोचना करवा। विवाह पर भाग्य परिवर्तन जुग हुए केमती। विवाह भाग्य सहित जड़ित अच्छी। जीवन साथी चयन पर बहु लोकर उन्नति होउची, अवनति होउची, से विषय में आलोचना करवा। जो सप्तम स्थान विपरीत स्थान अर्थात स्वामी क्षेत्र में स्त्री, स्त्री क्षेत्र में स्वामी। जदि सप्तम स्थान आ सप्तम अधिपति उच्चस्थ हुए, बलवान हुए, तो विवाह पर भाग्यर परिवर्तन हुए। जदि से सप्तमाधिपति कौन सी भाग्याधिपति सहित किंबा पंचमाधिपति सहित युक्त हुए बा दृष्टि हुए, से क्षेत्र में भाग्यर परिवर्तन हुए, भाग्य पर उन्नति आसे। एबे आमे आलोचना करबा गोटे उदाहरण स्वरूप मेष लग्न जातकर सप्तम स्थान तुला। जदि सप्तमाधिपति शुक्र उच्चस्थ हुए, भाग्याधिपति बृहस्पति सप्तम स्थान रे अवस्थान करे, अथवा सप्तमाधिपति सहित युक्त हुए, अथवा सप्तमाधिपति उपरे दृष्टि हुए, से क्षेत्र रे भाग्यर परिवर्तन आसिबो स्वाभाविक। जेमिति सप्तमाधिपति शुक्र उच्चस्थ, तो भाग्य बदलिबो से विवाह परे। भाग्याधिपति सहित युक्त स्वक्षेत्रस्थ बृहस्पति एठी बहुत बलवान, उभय युक्त, से क्षेत्र में भाग्य परिवर्तन युग हम। ए क्षेत्र में भावुथिबे जे शुक्र सहित बृहस्पति शत्रुता, शत्रु क्षेत्र में अवस्थित शुक्र, तो बृहस्पति शत्रु युक्त, से क्षेत्र में भाग्य परिवर्तन हम कमी। एटी आ गोटे गवेषणामूलक तथ्य मुझे रखे जे शुक्रर उच्च स्थान है बृहस्पति क्षेत्र। तो जे ग्रह उच्चस्थ हुए, से ग्रह फल शुभ फल प्रदान करे। एटी बृहस्पति शुक्र उभय स्वक्षेत्र एवं एक उच्चस्थ, ताहले से सप्तमाधिपति शत्रु क्षेत्र, से क्षेत्र रे उच्च क्षेत्र एटी उच्चस्थ फल प्रदान करिवे। शुक्र शुभ फल प्रदान करिवे। जेहेतु भाग्याधिपति बृहस्पति स्वक्षेत्रस्थ एवं सप्तमाधिपति सहित युक्त, से क्षेत्र रे सप्तमाधिपति को शत्रुता आचरण करिवे नाही, कारण सेठी शुक्रर उच्च क्षेत्र, उच्च स्थान। एबे जदि से भाग्याधिपति सप्तम अधिपति को दृष्टि दिए, कारण सप्तम अधिपति दृष्टि नवम स्थाने बृहस्पति दृष्टि, भाग्याधिपति उच्चस्थ एवं से सप्तमाधिपति को दृष्टि एवं स्वक्षेत्र को दृष्टि, से क्षेत्र रे इटी जानि रखिबा दरकार जे भाग्याधिपति सहित दृष्टि थिले भी से भाग्य परिवर्तन आसिबो जेतेबेले मैरिज करिवे बा आफ्टर मैरिज लाइफ रे चेंज आसिबो। एबे पंचमाधिपति जदि सप्तमाधिपति सहित दृष्टि विनिमय करे बा युक्त हुए, से क्षेत्र रे अधिक ताकू उन्नति आसिबो। ए क्षेत्र रे मेष लग्न क्षेत्र रे रवि शुक्रर शत्रुता, से क्षेत्र रे एटी शुभ फल प्रदान करि पारिबो नाही।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଷ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ ଶୁକ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଆଉ ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସେ ବି ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯୋଗ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏବାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ରବି ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚମାଧିପତି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମସ୍ଥ ଆଉ ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଉନ୍ନତ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତାର ପଞ୍ଚମର ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ସେ ବିବାହ କରି ଉଭୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ସହିତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଲଗ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏକ ଲଗ୍ନର ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ହିସାବ କରିବା। ଗବେଷଣାମୂଳକ ତଥ୍ୟ, ସପ୍ତମାଧିପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସପ୍ତମାଧିପତି ଶନି, এবারে কর্কট লগ্নের অধিপতি চন্দ্র, সপ্তমের অধিপতি শনি। এক্ষেত্রে শনি সপ্তমাধিপতি, যদি সে ভাগ্যপতি বৃহস্পতি সহিত যুক্ত হেলা তাহলে এটি সেম যোগ সৃষ্টি হেলা যে সপ্তমাধিপতি ভাগ্যপতি সহিত ভাগ্যস্থানে অবস্থিত। সে ক্ষেত্রে জীবনের উন্নতি আসিব বিবাহ পরে। যদি চন্দ্র উচ্চস্থ হয়ে গেল, লগ্নাধিপতি উচ্চস্থ, সে ক্ষেত্রে আর পঞ্চমাধিপতি পঞ্চমস্থ, সে ক্ষেত্রে উন্নত মানের জাতক হয়ে গেল, সে বিবাহ পরে উন্নতি করিব এবং বিবাহ পরে ভাগ্যর পরিবর্তন হবে। আউ এক যদি পঞ্চমাধিপতি সপ্তম রয়ে গেল, তাহলে উচ্চস্থ হয়ে গেল, সপ্তম স্থানে পঞ্চমাধিপতি উচ্চস্থ, সে ক্ষেত্রে সপ্তমর ভাবটা অধিক ফলপ্রদ হব এবং সেমানে উন্নতি করিবে। বিবাহ পরে পরিবর্তন আসিব। যদি লগ্নাধিপতি বলবান রুহে, সে নিজে বলবান হয়ে গলা। পঞ্চমাধিপতি যদি ভাল স্থানে রহিলা, সে ক্ষেত্রে শুভ ফল প্রদান করিব। এটি আমরা সে তো আমি আলোচনা করছু বিবাহ পরে ভাগ্যর পরিবর্তন। বিবাহ কহিলে সপ্তমাধিপতি, সপ্তমাধিপতি সপ্তমস্থ অছি, ভাগ্যপতির দৃষ্টি অছি। যদি এটি বৃহস্পতি অছি লগ্নস্থ অছি, ভাগ্যপতি লগ্ন থাকি বৃহস্পতি সপ্তম স্থানে দৃষ্টি এবং সপ্তমাধিপতি যদি বৃহস্পতি শনি দৃষ্টি দেলা, সেক্ষেত্রে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিব, সে বি উন্নতি করবে। এবারে যদি শনি এক্ষেত্রে উচ্চস্থ হয়ে গেল, তাহলে শনি উচ্চস্থ হয়ে গেল মানে সপ্তমাধিপতি উচ্চস্থ, সেক্ষেত্রে বলবান এবং বিবাহ করে উন্নতি আসিব, ভাগ্যের পরিবর্তন আসিব। সবু সময় মনে রাখবে সপ্তমাধিপতি যদি বলবান হেলা, ভাগ্যপতি সহিত যুক্ত হেলা, ভাগ্যপতি সহিত দৃষ্টি হেলা, পঞ্চম ভাবর অধিপতি সহিত সম্পর্ক রখিলা, লগ্নাধিপতি বলবান হেলা, তাহলে দাম্পত্য জীবনের পরিবর্তন আসিব, ভাগ্যর পরিবর্তন আসিব বিবাহ পরে। এটা নিশ্চিত ভাবে জানি রাখা দরকার। এবে ভাগ্য পরিবর্তন বিষয়ে আমি আলোচনা কলে বিবাহ পরে, বিবাহ কহিବାକୁ গলে সপ্তমাধিপতি মনে রাখা দরকার। সপ্তমাধিপতি শুভ স্থাନରେ থিব, বলবান থিব, উচ্চস্থ থিব, তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখময় হবে। যদি সপ্তমাধিপতি ভাগ্যপতি সহিত যুক্ত ହେବ, দৃষ্টি ହେବ বা সুসম্পর্ক স্থাপন করিব, সে ক্ষেত্রে বিবাহ পরে
ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ସେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗବେଷଣାମୂଳକ ତଥ୍ୟ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଏବେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ନିଜ ନିଜ ଜାତକରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପ୍ତମାଧିପତି ବଳବାନ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟପତି ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ରଖିଛି କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣ ବିବାହ କରିବା ପରେ। ଏଇଟା ଜାଣିବା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଟପିକରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।